রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কোনো ছাড় নেই। সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাকেশ দ্বিবেদী, সুপ্রিম কোর্টে যিনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার হয়ে মামলাটা লড়ছেন, তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে বেরোনোর পরে খুব স্পষ্ট ভাষায় এটা বুঝিয়ে বলে দিয়েছেন। একবার শুনুন। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आधार लिया जाएगा, मगर आधार नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात जो आज स्पष्ट हो गई है कि आधार सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रूफ एविडेंस नहीं है। अर्थात जो है, जो SIR चल रहा है उसमें नागरिकता इलेक्शन कमीशन देखेगा और आधार उसका प्रूफ नहीं है, कि ये केवल आइडेंटिटी के लिए है। आर्टिकल 23 का हवाला भी दिया और कहा कि ये आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा सक्षम अधिकारी के द्वारा और वह केवल आइडेंटिटी के लिए होगा। অর্থাৎ খুব নির্দিষ্টভাবে আধার কার্ড শুধুমাত্র একটি আইডেন্টিটি প্রুফ। কোনো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা যদি মনে করে আধার কার্ড দেখিয়ে তার 7 খুন মাফ হয়ে যাবে, আধার কার্ড দেখিয়ে সে এই ভারতেই থেকে যেতে পারবে, ভোটার